It's very nice to see you here in Gothenburg, and it will be an interesting talk about your 2 books in Swedish. That's the ones that I'm going to concentrate on. I just wanted to say a few words about you. You were born in, do I pronounce this right, Chicoutimi? Chicoutimi in Quebec, but you moved to Montreal and lived there for for 30 years and worked as a literature professor. But you did something unusual. You moved back to where you grew up. Or is it unusual? C'est pas habituel, mais c'est une décision parce que j'avais un chalet, un très vieux chalet qui avait 80 ans, qui était en bois rond, comme on appelle chez nous. Et j'ai démoli le chalet, j'ai construit une maison, et c'est très tranquille et ça permet d'écrire. Et c'est pour ça que je suis repartie. Mais ça paraît inhabituel. Ja, det låter väldigt ovanligt och det är ovanligt, men det är så att jag hade en stuga långt ut i skogen som jag rev ner för att bygga ett hus, och där ville jag vara för att kunna vara i lugn och ro och skriva. And it's a place that plays an important role in both your books, right? Oui, parce que j'allais ajouter que c'est le fjord qui m'a appelée. Et c'est un endroit où il y a un fjord. C'est le seul endroit en Amérique du Nord, au Québec. Et c'est un endroit qui est très sauvage. Et ça m'a appelée. Puis c'est le lieu... Mais je pense que le lieu de naissance, c'est nécessairement le lieu de la fiction d'un auteur, le lieu de son enfance. Parce que les auteurs, je crois, sont très influencés par leur lieu de naissance. Jag var på väg att säga att det är en fjord där, det är enda stället i Nordamerika, i alla fall i Kanada, där det finns en riktig fjord, och det är det som kallade mig till detta stället. Och jag tror, eller är av den åsikt, att en författare måste nästan komma hem till sin hemtrakt för att kunna börja författa. That brings me to my first real question. What really strikes me when I read these 2 books is it's literature as a way of understanding and complicating origins to the place where you're from in different ways, of taking the right to describe a place and to make it into literature, and sometimes rewrite the history of a place. And I read in an interview that you sometimes regard writing as a betrayal. And that was one of the things that I had in the back of my head when I read these books. Is writing in itself, is it writing itself that's a betrayal, or is it something more specific you mean when you're talking about writing as a betrayal? Si je comprends bien, puis là vous allez vous demander, est-ce que c'est de la trahison dont il parle? Est-ce que c'est ça? Du menar alltså är det att förråda? Det är det du handlar? Je voulais être certaine. D'une certaine façon, oui. Parce que je pense que mon milieu d'origine, il n'y a pas beaucoup d'écrivains. Et faire ça, d'une certaine façon, c'est trahir. Mais en même temps, dans mon cas, je n'étais pas capable de faire autrement. Mais j'ai eu parfois de la culpabilité, ça c'est sûr, parce que ça donne une distance face à mon milieu d'origine. Puis en même temps, c'est de les faire découvrir autrement ou de la manière dont moi je pense. Et c'est pas, dans mon milieu d'origine, c'est pas comme ça qu'on pense. På ett sätt är det för att och egentligen när man pratar om sin hemmiljö, och speciellt för min del som kommer från en miljö där det inte finns några författare från början, då är det per definition nästan att förråda sin miljö att börja författa. Då, ja, det var ungefär så. But anyways, if we start with Hagen in Swedish. In French, it's
La Héronnière. Héronnière. And C'est la Héronnière. La Héronnière. And then in English it's the heron, I think. And it's translated in English as well. Yes. Yeah. Sure. It's translated in English and Icelandic, en islandais, et je pense en allemand, puis en italien. På tyska och på italienska också. And what strikes me as a bit unusual, because when I read about your work, all your other books are called novels, but these two books are not called novels. This is like a collection of short stories, and the other one is autobiographical memoir or something called recit. Is that the word? Recit? I don't think we have that word in Swedish, but it's a... I don't think so. My translator said, ma traductrice, j'oublie, ma traductrice me dit que ça n'existait pas. Récit n'existe pas en suédois. Jag har fått höra från min översättare att ordet reci inte finns på svenska. I think I want to go back to that later on in the talk, but first to start with these books, do you think, are they different from your other body of work, or are they significant to your writing? La Héronnière? Yeah, and this one as well. I mean, they differ from each other, but is it the novels, are they different from these two books? Oui, ben, d'abord, La Héronnière, c'est un livre bizarre, OK? Parce que le personnage principal, c'est le village, et j'ai fait des nouvelles. Mais les nouvelles se répondent entre elles. Et quand on ferme le livre, on a l'histoire du village. Till att börja med är det så att Hägen handlar om en by. Det är byn som är karaktären i berättelsen. Och sen gjorde jag 5 noveller som svarar varandra. Voilà. Et pour Chemin Saint-Paul, là, c'est un récit. Et un récit, on va essayer d'expliquer aux Suédois, c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on raconte. Och när det gäller huset på Chemin Saint-Paul, på Saint-Paul, då är det en berättelse, om jag använder det ordet på svenska, och en berättelse, det är alltså någonting som man har varit med om, som man upplevt själv och som man berättar. His Swedish is very good. It is. But one of the things that connects these two books is, like, Hagen is short stories about the Quebecian countryside, a place dependent on tourism to survive, and it's filled with inevitable conflict between the people living in the village and the people coming in from the city, the summer tourists and ornithologists and weekend hunters, I guess. And it's clear that these two books take the question of class very, very seriously, and sometimes in a humorous way as well. But it's books that deals with the question of class. Oui. Je passe, dans mon pays, au Québec, je suis une des personnes qui parle beaucoup de classe sociale. Et j'habite un pays où, contrairement à la France, mettons, la hiérarchie sociale n'est pas apparente. Elle est toujours là, mais elle n'est jamais dite. Et moi, c'est quelque chose qui me préoccupe parce que ma vision du monde, c'est une vision de fille d'ouvrier. Et cette vision-là n'est pas beaucoup produite même dans la littérature. I mitt hemland, i Quebec, är jag en av de få författare som pratar om sociala klasser. Och om jag pratar om det är också för att jag är själv barn till arbetare. Och i Quebec är det så att, till skillnad från Frankrike kanske, är de sociala skillnaderna är inte synliga, men de finns med. De finns hela tiden med. Class, betrayal, these two concepts, do they have anything to do with each other? Bien sûr, c'est sûr. Je suis quelqu'un...
Je viens de la classe ouvrière, j'ai fait des études universitaires et le seul lieu où je pouvais vivre, parce que j'étais pas capable, c'est difficile à expliquer, j'étais pas capable d'être une intellectuelle et de le vivre pleinement ou d'accéder à cette classe-là. En fait, je ne me le permettais pas. Donc, le seul lieu possible pour moi, c'est l'écriture et être une artiste. Absolut. Det är så som sagt att jag är ett arbetarbarn och jag har läst på universitetet. Men sen kunde jag inte vara en intellektuell. Jag kunde inte tillåta mig själv att vara en intellektuell på samma sätt som alla andra. Och det enda stället där jag kunde bo, det är där jag bor nu. And is this something that has happened? I mean, the language seems to be filled with these kinds of conflicts, and also in the way you write short sentences, almost, or like anecdotes. The people talking in Hagen, they speak about their lives as though it's anecdotes, like really, what you would say, straightforward stories about their lives. And this happened, and this happened, and this happened. Do you think that has to do with class as well, a way of depicting class? Je pense que vous êtes un très bon lecteur. C'est ce que je pense. Jag tycker att du är en mycket bra läsare. Mais dessous ça, il y a, je pense que je travaille avec des petites phrases et je travaille avec des gens qui disent « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Mais je pense que sous ces phrases, il est possible de voir la souffrance, la peur, tous les sentiments humains, même s'ils ne sont pas exprimés. Je ne suis pas Proust, là, c'est sûr. Mais je les exprime d'une autre manière. Du har alldeles rätt i. Jag använder väldigt korta fraser och jag pratar om folk som säger jag har gjort detta och jag har gjort detta. Men jag tror att bakom dessa små ord och dessa korta meningar då finns det möjlighet att se lidandet eller andra känslor som uttrycks där. Och jag är inte Proust. That's interesting because Proust was one of the writers I thought of as like not the antidote, but he's on the other side of the spectrum, or the bourgeois literature in itself, writing about every small detail like it's the most important things. But here in these short stories, several years can pass in 2 or 3 lines, and then a couple of minutes in a page, and then it's like people who don't have the same feeling of that everything in their life is important. Would you agree? Parfaitement, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'on leur fait croire que ce qui se passe dans leur vie, c'est-à-dire le message ou ce qui se passe dans leur vie, c'est comme la grande histoire qui a été écrite avec les rois. Mais les gens, les ouvriers ont une histoire. Et moi, dans mes textes, les gens simples ont une histoire. Absolut, men det är som historia med ett stort H, med kungarna och så. Det är så att även enkla människor, arbetarna, har en historia och kan berätta sin historia. Yes, of course. And one of the things that's really beautiful with this book, and maybe we should talk a little bit about the stories in it, is I guess some of the short stories deal with people that grew up in this village. They work, the first man work as a supervisor at the hunting grounds, and his wife has left him, and he drives around in his pickup truck and he drinks beers and he watches ice hockey with his friend, and but he's a local, he's from there, and he, I guess, is the same person in the second short story, and there something happens. He finds dead birds everywhere, the herons, and he knows who has killed them, but he won't reveal who this person is. Why is that? Parce que c'est comme ça dans les villages. Et parce qu'il veut protéger le village,
parce que c'est son neveu, parce que c'est la famille, parce qu'à la limite, il trouve que tuer... Bon, il a tué des oiseaux, c'est grave. Il tue quelqu'un, c'est grave un peu, mais pas tant grave, parce que la personne qu'il tue n'est pas du village. För att han är, han är familjemedlem, det handlar om familjen, han är personens brorson och han tycker inte att det är så allvarligt att döda fåglar som man tror. Han tycker att det är allvarligt, men inte så allvarligt. I have to ask you a question. Do you mind if I spoil the story? No, you don't spoil the story at all. Okay, good. Because what happens is he knows that it's his nephew that kills the birds, and then on a later time in the short story, he also finds out that he is the one responsible and actually the killer of a man in the village. Mais c'est pas révéler l'histoire, c'est de dire que les gens se taisent. Quand c'est dans le village, on se tait. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Il y a le fait que c'est une classe simple, mais il y a aussi le fait que c'est comme une écologie du village. On se tait et on ment. Det handlar om att om det händer någonting i byn, då säger man ingenting. Och man tiger och så ljuger man. But this is such a big thing to lie about, to not tell the police, to not tell... so my question is it... Because sometimes when I read your short stories, it's like the narrator or the narrator behind the narrator really feels with the people and sometimes think they're... wants to portray them in a kind light. That it makes it possible for us to understand why he acts like he does. But then there's another voice saying he's an idiot. They are all idiots at the same time. OK. C'est une position... OK, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Élisabeth a menti ». Et c'était pour montrer qu'à la fois, au Québec, on a une expression qui sont les néo-ruraux. Et j'ai voulu montrer qu'à la fois la personne qui venait de la ville et qu'à la fois la personne qui venait de la campagne était menteur et se mentait les uns et les autres. Mais en même temps, ma position fait que des fois, je trouve qu'ils sont stupides et des fois, je ne suis pas certaine qu'ils soient stupides. Jag skrev en novell som heter Elisabeth ljög och det handlar om folk från stan som kommer till byn och från byn och hur de pratar med varandra eller hur de ljuger för varandra. Och ibland tycker jag att de ljuger, ibland tycker jag att de är dumma, ibland tycker jag att de är inte så dumma. Yeah, that's what makes the stories interesting. I mean, it's hard to really know where your loyalty should be because it's shifting loyalties and shifting between the city folk and the village folk, and especially in this Elizabeth short story, because the title is Elizabeth lied, but it's the people coming from the city that from page one, they just lie and tell stories like, for instance, Elizabeth comes to them and she wants to be friendly and she gives them food and the narrator says, well, it's uneatable and I just throw it in the trash, but I tell her it's really, really good all the time. So, and that's, how do you say, that's from a position of power, from above. I don't want to make her the peasant lady in the village sad? Is that one way of understanding why she lies? Le pouvoir, il est dans la parole, puis il est dans la possibilité de parler, puis il est dans la façon de pouvoir exprimer ce qui se passe. Et quand on n'a pas ce pouvoir, ben ça fait des Élisabeth. Et c'est une grande responsabilité d'une certaine façon. Et on en revient un peu à la trahison. Mais cette nouvelle-là, c'est une nouvelle où je voulais vraiment montrer que les deux étaient des menteurs et que les deux étaient
se positionnait dans un autre monde. Här handlar det om att nu. Je voulais montrer qu'à la fois les deux étaient menteuses, mais à la fois que de posséder la parole, ça donnait du pouvoir. Att makten ligger i ordet och att ha ordet ger makten. Jag ville visa också att de är båda två lögnare, de ljuger var och en. There's a third person that's really interesting in the short story, and that's the narrator's husband. And the husband always refers to their time in the village as it's all got to do with economic transactions. That's why we're here, and you have to understand that you can't be friends with the people here. It's more honest to think of it as we're coming here with our money and we pay for things. In some way, at the end of the story, it's a bit dark, but it's one of the things one of the conclusions you can draw from the short story. Je pense que le mari de la narratrice est très intelligent et que c'est lui qui a raison. Mais la narratrice est une femme émotive qui a des sentiments. Jag tror i det fallet att maken till personen som berättar är väldigt intelligent och hon har väldigt höga hon har höga känslor, hon har mycket känslor och försöker uttrycka sina känslor. But is it the meaning that it's difficult to understand what the short story wants to say, that there's so many different kinds of ways to interpret it? Mais je pense que c'est le lecteur qui doit interpréter. Il n'y a pas de... Quand j'écris un livre, je n'ai pas de message. Le message, c'est le lecteur. Le monde est complexe. Jag tycker att det är läsaren som ska tolka detta. När jag skriver en bok, då har jag inga meddelande. Världen är komplex. I agree with that, of course. But sometimes it feels like you've had a lot of fun describing the characters in different situations, like how to make them, like when they come back to their apartment in Montreal, and the narrator herself, she comes into a lemon-scented bathroom, and the cleaning woman has been there and taken care of everything, and she goes to the refrigerator and she picks out some wine, some bruschetta, some Italian foods, and all of these kinds of markers for upper middle class life. Was it fun writing about that? I mean, it's like picking needles into the middle upper class, isn't it? Mais je suis de cette classe-là, même si je viens d'une autre classe. Et oui, j'ai du plaisir parce que je pense que je peux avoir de la distance. Men jag är från den klassen, även om jag kommer från en annan klass. Och jag tror att jag kan ha distans. C'est important de pouvoir rire de soi. Det är viktigt att kunna skratta åt sig själv. Yes. Is there hope in these short stories? C'est une bonne question. Oui. Bra fråga. Oui, mais j'ai pas à espérer. J'ai pas. C'est une réalité. Et je pense qu'il y a de l'espoir dans la vie, sinon tu meurs ou tu te suicides. Mais je pense que c'est ce que l'écriture s'est révélée. De l'espoir, il y en a parfois, des fois il n'y en a pas.
Ja, svaret är ja, men jag har inte för uppgift att hoppas. Det är en realitet och jag tycker att det finns hopp, att det måste finnas hopp, annars är det inte mycket att göra annat än att ta livet av sig. Men att skriva är som att skriva är som att få en upplevelse eller en inlevelse snarare kanske. I'm asking because for the inhabitants of this village, it feels hopeless sometimes. And one of the most hopeless sentences in the book is after the young 17-year-old boy who had shot a man because he wanted to prevent women from leaving the village. That's the case in the book, that all the women are leaving. They want to go to the city and want to live other lives than they're used to. But he has shot a man because he didn't want his mother to leave the place. And the person moving into the dead man's house is an actress from Montreal, from the city. So his actions actually speeds up the transformation of the village into something completely different. So there's a lot of sentences like that that's like, it's kind of hopeless for the people living there. Oui, mais il y a eu au Québec un exode rural et une mort assez lente de la ruralité, mais maintenant, ça revient. Mais quand j'ai écrit le livre, on était dans le creux de ça. Mais là, il y a plein de hipsters avec des barbes, like my editor, and they go to et ils viennent à la campagne maintenant. Et ça sauve la campagne. Ja, men det är så att det har varit i Quebec har det varit mycket exod från landet till städerna, att folk har flyttat en mass från landet till städerna. Och nu under tiden som jag skrev boken, då var det så. Nu har det ändrats lite grann. Det är en massa hipsters och andra som tycker att det är kul att bosätta sig på landet. Och det gör att landet återföds på något sätt. I think I wanted to start asking a couple of questions about the other book, The House in St. Paul. But first, the last story in Hagen is about a man that's about to die. His wife has died and he's nearing the end of his life, and he's cleaning out the house, and at the same time he's collecting these photographs and trying to make it into a book for posterity. It's one of the more melancholy short stories of the book. It's very sad. It's like a goodbye to a place as well. Did it feel like that when you were writing as well? Like a farewell to the characters in the book, a farewell to a place, to an era? Comme j'ai dit tantôt, vous êtes vraiment un très bon lecteur. Meilleur que je ne suis une écrivaine, mais... Som jag sa förut, då är du verkligen en mycket bra läsare. Bättre läsare än vad jag är författare. J'ai pensé à ça 3 ou 4 ans plus tard que le livre soit publié. Que cette fin était comme la fin de ma vie dans ce village-là. Jag tänkte faktiskt på det 3 eller 4 år efter att boken publicerades, att detta var egentligen slutet på mitt liv i denna byn. And then maybe that's why it feels so melancholy in a way, the ending. But that is a couple of deaths that's fictional. You draw from experience of the Quebecian countryside and you make it into these really condensed short stories. And it draws from knowledge of the life on the countryside, but it transforms it into something different. But The House on St. Paul's Road deals with the deaths of your own parents. Is that right to say? Or
Ben, c'est un récit. Mes parents sont morts et bon, c'est un livre, c'est un accident, ce livre-là. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de le publier. Den här boken är egentligen en olycka och jag har tänkt mycket på det innan jag publicerade det. Mina föräldrar dog. The book is an accident, you say? Le livre est un accident parce que ce n'est pas un livre normal dans... Là, c'est 2 livres, mais j'ai fait 7 livres. Et ce n'est pas un livre normal dans ma production. J'ai toujours été dans la fiction. Et là, c'est un récit. Det är inte en normal bok i min produktion av böcker. Jag har skrivit 7 böcker och den här boken är en berättelse medan de andra är fiktion. Would you say it's kind of poetic, the book? En fait, les lecteurs voient des choses. Moi, ce que je voulais faire, je voulais m'expliquer l'histoire de mes parents. Ce n'est pas un livre vraiment sur la mort de mes parents, mais c'est un livre sur l'histoire de mes parents. Den här boken, egentligen det jag ville göra med den här boken, det var att förklara för mig själv mina föräldrars historia. Det är inte en bok om mina föräldrar, men om deras historia. Is this the difference between the genre récit and biography? C'est encore une fois complexe. Mes livres sont compliqués. Et je ne fais jamais comme tout le monde. C'est vraiment un livre pour parler de l'histoire de mes parents et de mon rapport à cette histoire-là et beaucoup de la pauvreté. Det är komplext, det är mycket som är komplext. Mina böcker är inte enkla och jag gör aldrig som alla andra. Med den här boken vill jag prata om mina föräldrar men mycket också om fattigdom. As we said, it's a book about your parents. You follow your father at his last time in a hospice, and you follow your mother 1 year later at a psychiatric clinic. And these 2 stories, they're very different. It's clear that the father in the book, your father, I mean, I'm not used to talking about it like I'm used to talking about fiction. So it's difficult talking about people in books and people in reality. C'est pour ça que le récit, c'est compliqué quand on n'a pas ça dans sa culture. Det är därför det är svårt med berättelser när man inte har kulturen som hör till. Et un récit, c'est aussi de la fiction. Parce que dès qu'on se met à écrire, c'est de la fiction. Mais le récit, c'est mon père et ma mère. Och en berättelse är egentligen också fiktion. För att så fort man börjar skriva orden på pappret, då blir det fiktion. Men det handlar om min far och min mor. OK. Et le récit, ça demande plus de responsabilité. Quand on publie un récit, il faut être en mesure de l'assumer. Och en berättelse kräver mer ansvar. När man publicerar en berättelse, då måste man ta ansvar för den. And that's really interesting when you talk about responsibility for the story and the book, because one of the main themes is that you're only able to write this book because you're the same word, betrayal. You're betraying something. It's about growing up with a mother that's sick, has psychosis reoccurring, and in a family that's prone to violence and to lies as well, and to keeping language private, I guess. And the book betrays that in writing about things. But how do you
how do you maintain that kind of responsibility when the book in itself is a betrayal? Mais c'était assez facile parce que mes parents sont morts. Et quand les parents sont morts, d'une certaine façon, c'est très libérateur. Men det var ganska lätt för att mina föräldrar är döda. Och när föräldrarna är döda, då är det en befrielse. One of the main words in the book is exile. You're talking about the importance of exile, of getting away from the sick family and moving to Montreal, and exile as a way of dealing with life in general, I think, sometimes. Could you say a little bit more about that? What does exile mean? It's more than just getting away. It feels almost metaphorical or something different. C'est à la fois vrai comme exil, et c'est à la fois vrai comme exil, mais c'est aussi un exil de pensée, un exil. J'ai beaucoup fui, en tout cas j'ai été en exil dans la littérature. Det är både en riktig exil kan man säga, men det är också en exil i tankarna. Jag har flytt mycket genom litteraturen. Et c'est un exil, et c'est aussi, c'est difficile à expliquer, mais quand tu viens de la province et que tu arrives à Montréal, j'appelais ça un immigrant de province. Det kanske är svårt att förklara, men när man kommer från landsbygden till Montréal, då kan man känna sig, det kallade jag för en landsbygdsinvandrare. Je me sentais exactement, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais jeune, et j'habitais dans le quartier italien, et je me sentais exactement comme les femmes italiennes qui étaient dans le quartier. När jag kom till Montréal, då var jag väldigt ung och jag bodde i det italienska kvarteret, och jag kände mig precis som de italienska kvinnorna som bodde där. Exile normally is a concept that is forced upon you. Like you also talk about yourself as a migrant, an immigrant and migrant. But in many ways, the other kind of exile that we usually speak of is people that want to keep their language and keep the roots back to the place they come from. But this is a more brutal kind of exile, that you want to sever the ties to the family. Is that right? Oui, ben je pense que parfois, la seule solution, c'est partir. Et avec ma mère, la seule solution, c'était de partir. Et ma mère avait été borderline, et c'était compliqué, très compliqué. Ja, men jag tycker ibland att den enda lösningen är att ge sig iväg, och med min mor, då var det den enda lösningen, att ge sig iväg. Min mor var borderline, och det var lite komplicerat. Mycket komplicerat. But I understand that. Living in a situation like that and going away from there, you still must have kept the language with you from the original family and struggled with it. The way of thinking, the psychosis of your mother. OK. Ma mère était malade, et au Saguenay, il y a, mettons, 70 ans, on ne savait pas ça. Et on disait que les gens étaient particuliers. Mais ça allait plus loin que ça. Mais c'était aussi de l'ignorance.
Min mor var sjuk, men för 70 år sedan då visste man inte det. Då pratade man om folk som min mor, att de var speciella. Och det handlade mycket om okunskap. And there's a class aspect in that as well, I guess. I mean, I don't remember if it's in Hagen or in St. Paul that someone talks about neurasthenia, Oui. Okay. which is the richer people disease, Yes. right? C'est une bonne histoire. Je vais parler lentement. Det är en bra historia, jag ska prata långsamt. Okay. Ma grand-mère paternelle travaillait chez un médecin comme bonne servante. Min farmor jobbade hos en läkare som husa. Et la femme du médecin a eu un bébé et elle n'a pas beaucoup aimé ça. Et c'est ma grand-mère qui a élevé le bébé et elle est restée dans sa chambre. On lui montait ses repas et elle est morte dans sa chambre. Je crois qu'elle a été 30 ans dans sa chambre. Et ma grand-mère, ça va? Ma grand-mère disait, et quand ma grand-mère parlait de cette maladie, c'était une maladie de riche, elle est neurasthénique. C'est le premier grand mot que j'ai appris. Och läkarens fru fick då en bebis och hon tyckte inte om detta. Så det är min farmor som tog hand om bebisen medan den här kvinnan stannade i sitt rum, och det gjorde hon, tror jag, i 30 år. Och när man pratade om henne, då pratade man om att hon var neurastenisk. Och det var det längsta ordet jag lärde mig då. Det var de rikas sjukdom. But when you grew up with your mother, did you have a word for it? Non, ma grand-mère, encore, la mère de mon père, disait que ma mère était nerveuse. Nej, det hade vi inte. Min farmor, hon igen, sa att min mor var nervös. And it's also talked about like a curse, right? Like a what? A curse. Je connaissais. I don't know this word in English. Je ne crois pas que c'était une malédiction, mais c'était une façon de me protéger, le mot nerveux. Jag tror inte att det handlade om det. Jag tror att det var ett sätt för henne att använda ordet nervös var ett sätt för henne att skydda mig. You're writing the story of your parents, and you follow your father from his beginning and the mother from her beginning. You're not very present in the story. You're present in the story that you used to, or in dim lit rooms. You've talked about things. It's like a mantra that comes up over and over again. Is that a story that you don't want to tell, or is it a story that doesn't belong between Mais c'est pas mon these pages? histoire, c'est l'histoire de mes parents. Yeah? Et c'est ma vision de l'histoire de mes parents. Ce n'est peut-être pas la vérité, c'est ma façon de le voir. Det är inte min historia, det är mina föräldrars historia. Eller det är min vision, eller hur jag ser på mina föräldrars historia. Det kanske inte är sanningen, men det är så jag ser det. One of the things that is really strong in the book is the fact that it's not just these two persons' histories. It goes back. It's like the history of these two families. That was why I asked the question of how you, when you write your parents' story, but you and your siblings are the result of this family and the long history. And one of the things that's what do you say in English?
there's a hurt in the book that comes from the fact that you have a bad relationship with your siblings, with your sisters, and isn't this a part of your parents' story as well, when it passed on to the next generation? Peut-être parce que j'ai une sœur qui est malade. Okay, I have two sisters. J'ai deux sœurs, deux frères. Et une de mes sœurs est malade. Ja, kanske för att jag har en syster som är sjuk. Jag har alltså 4 syskon, 2 systrar och 2 bröder, och en av mina systrar är sjuk. Et c'est avec cette sœur que c'est difficile. Och det är med den här systern som det är svårt. But you're breaking the silence when it comes to your mother, and you're breaking the silence when she's at the psychiatric institute as well. It's one scene that's, of course, sad, but it's a bit funny as well when you, as it is with. Êtes-vous déjà allé dans un hôpital psychiatrique? Har du redan varit på psyket? Har du redan varit på ett psykiatriskt sjukhus? Yeah, of course. För att besöka någon, alltså. Parfois c'est drôle. Ibland är det roligt. It can be very funny. Yeah, I agree. And one of the funny things is your mother, she plays the role of herself. And you break the silence and you tell the doctor that my mother, she works like this. Instead of keeping the silence, as I guess people do when they grow up in families like this, and it's shameful, you betray her, but then her response is really comical. Could you say something about that? Do you know the scene in the beginning? Je me rappelle de la scène, mais je me souviens plus que j'ai dit. J'ai dit que ma fille est trop instruite pour moi. C'est ça? Jag minns scenen, men jag minns inte vad jag sa. Sa jag att min dotter är alldeles för väl utbildad för mig? Exactly, yeah. J'étais dans... OK, je vais raconter l'histoire. Jag ska berätta historien. C'est mon métier. Det är mitt jobb. OK. J'étais avec ma mère et la psychiatre est venue la chercher. Jag var tillsammans med min mor och psykiatrikern kom för att hämta henne. OK. Chaque jour, les patients voient la psychiatre 1 heure. Varje dag ser patienterna psykiatrikern 1 timme. OK. Et ma mère a insisté pour que j'aille avec elle. Och min mor insisterade för att jag skulle följa med henne. OK. Et la psychiatre m'a questionné, j'ai répondu, ma mère n'a pas dit un mot, et à la fin, elle a dit, ma fille est beaucoup trop instruite pour moi. Psykiatrikern ställde frågor, jag svarade, min mor sa inte ett enda ord, och i slutet då sa min mor, min dotter är alldeles för välutbildad för mig. Mais ma mère était très intelligente aussi, et elle savait ce qu'elle disait. Men min mor var mycket intelligent också, och hon visste mycket väl vad hon sa. And one of your responses in the book is that you would almost want to applaud her for her. Parce que je trouve que c'est une réponse incroyable, parce qu'elle dit pas que j'ai raison, mais elle ne dit pas que j'ai tort. Et c'est intéressant. För att jag tycker att det är en fantastisk svar på frågan. Hon säger inte att jag har rätt, hon säger inte att jag har fel, men hon säger något som är väldigt intressant. Ma mère était très intelligente. Min mor var som sagt väldigt intelligent. Do you think you use your mother's language in your writing? C'est pas faux. Det är inte fel. Ouais, c'est pas faux. Det är inte fel. We've all once... Please. Je veux dire que je suis très en paix avec ça. C'est pas... je peux parler de la maladie mentale de ma mère
devant 1000 personnes. Je peux parler de maladie mentale de ma sœur devant 1000 personnes. Je pense qu'il faut parler des maladies mentales. Jag vill bara säga att jag är mycket tillfreds med detta. Jag kan berätta om min mors mentala sjukdom inför 1000 personer. Jag kan berätta om min systers mentala sjukdom inför 1000 personer. Och jag tycker att man ska prata om det. Je n'ai pas de problème avec ça. Jag har inga problem med det. Great. We've almost run out of time. We have a few minutes for questions, but I wanted to ask you, I mean, this is a huge question, so maybe you can't answer it. But my feeling is that the difference between poetry and prose has to do with how time is depicted, how time is condensed in poetry or in prose. And your short sentences sometimes feels like they're in the middle, struggling with where they belong. And what does time mean to you in your writing? Ben, j'ai l'impression que si je fais de la poésie, je suis très content parce que c'est le plus dur de la littérature. Mitt intryck är att om jag gör poesi, om jag skriver poesi, då är jag väldigt glad för det, för att det är det svåraste som finns inom litteraturen.